Ang COSAP padayon na sa ilang orientation seminar kalabot na sa epekto sa ginadiling drugas. Alan Mahal sa Super Radio. Yes, Super Alan, pasok! Buhatan na sa COSAP din mismo sa Rakban sa Sugbo ang payo nga nihimo ug mga orientation seminar sa nagade mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Agagi himo kagahapon nga barangay da mismo sa barangay Hipodromo din mga opisyal ng mga kawani ang gipaubos sa orientation seminar may kalamigitan sa LFX sa dugas nga kudugali gamiton kini sa mga tao sa epekto ni nga mismo sa lawas sa mga tao. Giya pasabot sa COSAP nga magpalayo ng nisgutan nga proyekto o programa nga iya sa Cebu City Government. Ilang nga katuyuan may kalabigitan nini aron malikay ang mga kabataan sa epekto o di ba sa kadautan sa drogas din posible nga ma-involve kini mga krimen kuno galing maggumon man sa gilaning drugas ang mga kabatanunan. Ako sa mahayot sa Jamie Super Radio DYWS dapat to.